Danas pričamo o pesticidima i glifosatu. Koliki je stvarno rizik i kako da se zaštitimo, ali bez panike. Posle ovog videa znaćete šta je glifosat, gde možemo biti izloženi, gde nauka zaista pokazuje rizik od raka i oštećenje mikrobioma, kako da praktično smanjite izloženost i zašto navodni preparati za detoks, naročito od pesticida, nekada nisu pravo rešenje. Znajte, glifosat je u nekim slučajevima pronađen u urinu. Međunarodna agencija za istraživanje raka svrstala ga je u kategoriju verovatno kancerogenih supstanci, dok druge velike regulatorne institucije navode da pri odobrenim načinima upotrebe nije potvrđeno da predstavlja kancerogeni rizik za ljude, iako ga, kao što rekoh, neki nalaze i u urinu. Kako je onda moguće da obe tvrdnje postoje istovremeno? Zato što je nešto pronađeno u organizmu, nije isto što i nešto nas je otrovalo. Zato što opasnost nije isto što i stvarni rizik. I zato što čist glifosat nije isto što i svaki komercijalni preparat koji ga sadrži. Znači ima razlike. Ali to ne znači da problema nema i da ga treba ignorisati. Ovde ćemo razdvojiti ono što je dobro potvrđeno od onoga šta je samo hipoteza, marketing ili zastrašivanje. Znajte da ću vam objasniti kako on dospeva u hranu organizam, koji su opravdani strahovi od njega i šta se dešava sa hormonima, oštećenjima i šta konkretno možete da uradite bez izbacivanja pola namirnica iz kuće i bez kupovine skupih nekih detoks preparata. Kada pričamo o pesticidima, znajte da oni ne označavaju samo jednu hemikaliju. Pesticidi su velika grupa supstanci koja se koristi za kontrolu organizma koji mogu da štete usevima, hrani, životinjama ili pak životnoj sredini. Naravno, tu sad imamo više vrsta za početak. Znajte da imamo herbicide protiv korova, insekticide protiv insekata, fungicide protiv gljivica, rodenticide koji idu protiv glodara i druge neke specijalne grupe. Glifosat je herbicid, dakle, on služi isključivo za uništavanje korova. Problem nastaje kada se svi pesticidi strpaju u isti koš i kaže se svi pesticidi su otrov. Znajte, neki od ovih supstanci zaista sadrže neke toksične i imaju onako možda drugačiji profil. To ne znači da je rizik manji, ali rizik zavisi od same supstance, koncentracije, količine, trajanju, izloženosti i načina ulaska u organizam i toga ko je uopšte i izložen. Naprimjer, poljoprivrednik koji godinama meša koncentrat, na primjer, i raspršuje preparat, ima potpuno drugačiju izloženost od osobe koja pojede možda opranu jabuku na kojoj se eventualno nalazi neki deo pesticida. Ali postoji još jedan detalj koji se često preskače. Kada govorimo o nekom komercijalnom herbicidu, ne govorimo nužno samo o aktivnoj supstanciji. Znači, preparat može da sadrži pomenuti, na primjer, glifosat, ali i površinski aktivne materije i druge pomoćne sastojke koji omogućavaju da se preparat, na primjer, zalepi za biljku i prodre u njena tkiva. Zbog toga rezultati ispitivanja čistog glifosata ne mogu automatski da se preslikavaju na svaki proizvod koji ga sadrži. Znate, neke formulacije mogu izazvati drugačije lokalne ili sistemske efekte od same aktivne supstance. To je važno zato što, ako pričamo o pravilnoj proceni rizika i za postupanje u slučaju trovanja, ima onda velike razlike. Znajte, glifosat je neselektivni herbicid širokog spektra, što znači da može da uništi veliki broj biljaka. Njegovo glavno dejstvo se svakako zasniva na blokiranju enzima poznatog kao EPSPS, koji je deo takozvanog šikimatnog metaboličkog puta. Šikimatni put biljaka i mnogih mikroorganizama omogućava stvaranje određenih aromatičnih aminokiselina koje su neophodne za njihov rast. Kada se taj put blokira, biljka postepeno gubi sposobnost da normalno funkcioniše i propada. Ljudske ćelije nemaju šikimatni put, to je bio jedan od glavnih razloga zbog kojih se uopšte i krenulo sa pričom glifosata u smislu da može relativno biti selektivan samo za biljke. Međutim, odsustvo tvog puta u ljudskim ćelijama ne znači automatski da je svaka količina glifosata potpuno bezopasna. U toksikologiji se bezbednost ne pretpostavlja na osnovu jednog mehanizma, jer moramo da ispitujemo apsorpciju, metabolizam, izlučivanje, mogućnost efekta na druge enzime, formulacije proizvoda, eksperimentalne životinje, naravno, i podaci kod izloženih ljudi koji imamo. Posebno pitanje je činjenica da neke bakterije u našim crevima koje imaju taj, da kažem, normalan mikrobiom
i daju mogućnost da mi to, onako kod nas, sve imamo na normalnom nekom nivou, imaju ovaj metabolički put. To otvara opravdano istraživačko pitanje, može li glifosat u količinama kojima su, prosečna neka osoba izložena, značajno da promeni sastav ili funkciju crevnog mikrobioma. Za sada postoje nalazi iz laboratorijskih i životinjskih istraživanja, ali još nemamo dovoljno kvalitetnih kliničkih dokaza da možemo da tvrdimo 1/1 da ostaci glifosata u hrani kod ljudi direktno, na primjer, izazivaju disbiozu, propustljiva creva, hronovu bolest, ulcerozni kolitis ili autoimune bolesti. To je oblast koja se istražuje i treba još da se istražuje, ali hipotezu ne smemo da predstavljamo kao utvrđenu dijagnozu. Kako? Zbog celokupnog funkcionisanja. Kada se pomene glifosat, većina ljudi odmah pomisli na genetski modifikovane useve. Znajte da je činjenica da pojedine sorte, na primjer soje, kukuruza, uljane repice i drugih kultura, genetske su prilagođene da podnesu određene herbicide. Ideja je jednostavna, na primjer, tretira se neka parcela, korov propada dok tolerantna kultura preživljava. To je omogućilo jednostavniju kontrolu, na primjer, svih tih korova, ali je intenzivna i ponavljana upotreba istog herbicida na istom mestu stvorila novi problem, a to je selekcija otpornih korova. Narodski rečeno, stalno korišćenje istog sredstva ostavlja u životu, na primjer, korove koji ga najbolje podnose, pa se oni razmnožavaju, pa onda sredstvo vremenom postaje manje efikasno. Tada poljoprivreda može zahtevati drugačije kombinacije pesticida, promenu načina, na primjer, obrade zemljišta ili druge neke metode kontrole korova. Ali ovde dolazimo do jednog mita. Ako na proizvodu piše ono kao non-GMO ili bez GMO, onda nema glifosata. Znači, to nije povezano, nije tačno. Iz prostog razloga, glifosat može da se koristi na parcelama sa biljkama koje nisu genetski modifikovane, znači pre, na primjer, setve između možda redova, u voćnjacima, vinogradima i tako dalje za kontrolu korova ili u nekim drugim fazama proizvodnje. U nekim državama iz određene kulture postojale su, ili postoje i dalje, dozvoljene primene neposredno pre žetve. Znači, ta praksa nije univerzalna i sad to zavisi od države do države, od regulative do regulative. I naravno, zavisi i od kulture. Znači, nije isto možda kako će se koristi u voćnjaku, kako će možda gde je pšenica i tako dalje i tako dalje. Znajte, u Evropskoj uniji važeći uslovi odobrenja i tih regulatornih tela zabranjuju korišćenje glifosata kao desikanta samo radi, znači, tempiranja žetve i lakšeg vršenja. Tako da ni oznaka prirodno ne znači automatski bezbedno. Sa druge strane, nije tačna ni tvrdnja da su gotovo sve žitarice, mahunarke, možda badem i urme ili voće natopljeni glifosatom. Znači, sve ima mnogo širi kontekst. Glavni putevi izloženosti su hrana i voda, udisanje aerosola, znači tokom primene, pa kontakt ako dođe sa kožom i očima, profesionalna izloženost prilikom mešanja tamo od tih priprema formulacija i za većinu potrošača hrana predstavlja jedan od relevantnih izvora, ali niskog nivoa izloženosti. Za sve ove ljude koji rade, na primjer, u poljoprivredi, njihove možda članove porodice koji žive tu u blizini uz tretirane površine i ljudi koji nepravilno koriste koncentrate, znači izloženost je svakako veća. Ima puno istraživanja koje možete da nađete na internetu gde se pominju veliki procenti ljudi gde je u njihovom urinu pronađen glifosat i naročito kada pričamo o deci. I ovaj podatak zvuči zastrašujuće ako ne objasnimo šta on znači. Savremene laboratorije mogu da pronađu veoma male količine neke supstancije. Prisustvo u urinu znači da je osoba u skorijem periodu bila izložena i da organizam tu supstanciju izlučuje. To ne dokazuje. Znači da se glifosat možda godinama nagomilava u organizmu, da je pronađena količina koja izaziva bolest, da osoba ima automatski rak, oštećena creva ili hormonski poremećaj, niti da joj treba odmah hitno detoks program. Znači, glifosat se ne smatra supstancom koja se značajno bioakumulira kroz lanac ishrane, kao što, da kažem, to čine neki onako zagađivači koji mogu biti čak i organski. To, naravno, ne znači da je svaka izloženost poželjna. Treba da se svede na maksimalni minimum, ako može tako se kaže. Znači, nije ispravno govoriti da se godinama taloži u masnom tkivu. I kada pričamo o onoj najkontroverznijoj temi, a to je rak, da bismo razumeli, znači, na izgled neke suprotne zaključke različitih institucija, moramo razlikovati
opasnost od rizika. Generalno, ne samo za ovu temu, nego za sve. Znači, opasnost ili kako pišu neki hazard, to znači govori da je neka supstanca pod određenim okolnostima ima sposobnost da izazove štetan efekat. Rizik uzima u obzir koliko smo toj supstanci stvarno izloženi, kojim putem, u kojoj dozi, koliko dugo i ko je u stvari izložen. Pazite ovako, mi ako gledamo neke stvari, tipa sunčevo zračenje, može da izazove rak kože i to je potencijalna opasnost, ali rizik nije isti za osobu koja 10 minuta prošeta ujutru i za osobu koja svakodnevno satima radi bez zaštite, na primjer u 12, ono kad je najveće i najjače sunce. Znači, isti princip važi i za hemikalije. Međunarodna agencija je svakako klasifikovala, još čim tamo negde 2015. godine, glifosat kao vrlo, onako, to jest verovatno, kancerogen za ljude. Znači, to je njihova neka tamo klasifikacija, ali to nije isto i tvrdnja da budemo 100% sigurni da kažemo dokazano izaziva rak kod svakog ko pojede hranu sa tragovima glifosata. Znači, kategorija govori da postoje određeni dokazi kod ljudi i u nekoj dovoljnoj ili relevantnoj meri iz nekih drugih linija istraživanja može, znači, ta supstanca predstavljati kancerogenu opasnost, ali, ponavljam, pod određenim uslovima. I ima ih dosta. Sa druge strane, Evropska agencija za hemikalije nije zaključila da glifosat ispunjava kriterijume za klasifikaciju kao kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična supstanca. I, sigurno ćete vi reći, ima sad tu sigurno i politike, i finansije, i ovog i onog. Ima. Vi možete taj glifosat da pronađete kod nas, na primjer, u svakoj poljoprivrednoj apoteci. Niko to kod nas ne kontroliše kako, na primjer, neki čovek u nekom tamo malom selu prska ovako ili onako, ili pak možda kako to radi neka velika firma koja ima ko zna koliko velike zasade. Znači, mi možemo da idemo i da optužimo i ove male proizvođače i ove velike, zato je bitna edukacija. Interesantno je da, na primjer, u Americi se vodio sudski postupak gde je sud poništio to rešenje gde je Agencija za zaštitu životne sredine opisala glifosat da nije kancerogen za ljude. Došlo je po naredbi suda, znači rešenje, da se ponovo preispita i odradi razmatranje. Tako da ima i tu nešto se dešava. To ne znači da je sad sud dokazao da ova supstanca izaziva rak. Znači da je regulatorna procena morala biti ponovo sprovedena i bolje obrazložena. Znajte, najveću zabrinutost u epidemiološkim istraživanjima odnosi se na povezanost sa ne-Hodgkinkovim limfomom, vrstom maligniteta limfnog sistema. Problem je što se obolele osobe mogu bolje ili drugačije sećati prethodnih izloženosti nego zdrava kontrolna grupa. Pored toga, poljoprivrednici su izloženi čitavoj kombinaciji i raznoraznih pesticida, ne samo glifosata, i goriva, imate i prašine, isparenja od raznoraznih nekih drugih stvari, pa je teško izolovati samo jednu supstancu. I ima, kada pričamo o poljoprivrednicima, dosta studija gde se nije pronašla nikakva direktna linija glifosata sa ukupnim generalno malignitetima poljoprivrednika ili ne-Hodgkinkovim limfomom. Tako da, znajte, sada i tu je pitanje šta i ko kako radi i iz kog ugla se to gleda. Pojedine analize i podgrupe ipak su davale signale koje treba istraživati dalje, ali sve je to jako, onako, kako da kažem, zahtevno i vremenski i organizaciono da bi se sve sprovelo do kraja. Međutim, ko što naš narod kaže, da ima dima, ima i vatre, treba biti oprezan. Onako, kada se kaže ima sad nekih procenta, tipa da glifosat povećava rizik možda 40% od limfoma, znajte, to su neke meta-analize i to su neke onako sporadične, gde su, znači, izdvojeni ljudi koji su bili možda u tom profesionalnom kontaktu i onda, znači, moramo to da gledamo iz ugla, da ne možemo to direktno da preslikamo na osobu, kao što rekao, koja pojede neko voće, povrće od nekog proizvođača s vremena na vreme. I kao što vidite, ima i ovde dosta konfuzije. Svakako, postoji signal moguće povezanosti, visoke i dugotrajne profesionalne izloženosti sa određenim limfomima, ali rezultati nisu potpuno dosledni i nije dokazano da uobičajeni ostaci glifosata u pravilno kontrolisanoj hrani izaziva rak. To znači nije potpuno oslobađanje glifosata od svake sumnje, niti opravdanje za tvrdnju, ali treba, znači, biti umereno, onako svestan i oprezan.
U javnosti se često kaže, kompanija je, ne znam, izgubila tu tužbu i platila milijarde, dakle, izaziva, na primjer, nešto rak. To je nekako pojednostavljeno. Jer, znajte, sud procenjuje konkretan slučaj na osnovu pravnog standarda, dokumentacije, upozorenja, ponašanja proizvođača i dokazanih, da kažem, i dokaza koji su predstavljeni poroti. Znači, naučna uzročnost utvrđuje se celim tokom toksikoloških, eksperimentalnih, epidemioloških i kliničkih podataka. Tako da i ti sudski postupci mogu da otkriju ozbiljne probleme, kao što su možda nedovoljna transparentnost, onako prikriveni možda sukob interesa, neadekvatno upozorenje, neprihvatljiv uticaj, na primer, industrije na publikacije. To su važni problemi koje nikako ne treba umanjivati. Ne možemo, znači, naučni zaključak dati na autoritetu, na primjer, jedne kompanije, jedne studije, jednom sudskom postupku. Ima, kažem, dosta je kompleksna priča, ali ponavljam da su potrebni još transparentni podaci, nezavisni istraživanja i procena celokupnog dokaza. Znajte, kada sada pričamo o našem telu, znači, mikroorganizmi u crevima učestvuju u metabolizmu sastojka hrane, stvaranju određenih metabolita, održavanju crevne barijere i komunikaciji sa imunskim sistemom. Pošto mnoge bakterije imaju pomenuti šikimatni put, logično je istraživati da li glifosat može da utiče na njih. I u nekim istraživanjima se pokazalo da kod životinja su zabeležene neke promene. Međutim, rezultat iz te Petrijeve možda posude ne može da automatski kaže šta će biti u ljudskom crevu nakon količine koja se eto nađe možda u nekoj količini jabuka ili čega već ima onako najviše. Jer znajte, u laboratoriji se ćelije ili bakterije ponekad direktno izlažu koncentracijama koje nisu uporedive sa stvarnim ljudskim unosom i svim ostalim faktorima. Eksperimentalne životinje mogu dobiti veće doze, drugačiji put i tokom drugačijeg vremenskog perioda i moramo gledati i dodatne faktore. Zato tvrdnje da uništava glifosat sve dobre bakterije kod svakog čoveka, izaziva sindrom propustlivih creva, direktno uzrokuje Crohnovu bolest ili ulcerozni kolitis, pokreće celijakiju, dovodi do autoimunih bolesti, izaziva anksioznost, depresiju preko gubitka bakterija koje stvaraju serotonin, nisu direktno, konkretno potvrđene kvalitetnim, da kažem, kliničkim dokazima kod ljudi i jednostavno onda, ako tako kaže naučna zajednica, ok, mi možemo da razmišljamo i ovako i onako. Serotonin svakako jeste povezan sa crevima, ali priča nije tako jednostavna da jedna grupa bakterije iz triptofana, na primjer, pravi hormon sreće, glifosat ih uništi i čovjek zbog toga dobije depresiju. Ne možemo tako da budemo banalni. Znači, komunikacija između mikrobioma, creva i mozga svakako postoji. To je veoma složen put koji nije ni istražen kompletno. Ali na sve to utiče druga vrsta poput možda ishrane, generalno kakve, pa onda lekovi, pa antibiotici, pa infekcije, pa san, stres, fizička aktivnost, bolesti, mnogi drugi faktori. I onda ne možemo svaku disbiozu ili neurološki simptom da kažemo aha, glifosat je kriv. Posebno je važno naglasiti da nema kvalitetnog dokaza da je glifosat glavni uzrok autizma, jer se i to pominje, jer je on neurorazvojno stanje sa snažnom genetskom komponentom i kompleksnim biološkim i sredinskim faktorima. I on je još, da kažemo onako, nepoznanica kompletna. Takođe, poređenje grafikona, jer i to se često koristi, na primjer, rast upotrebe glifosata sa grafikonom broja dijagnoza autizma, ne može da pokaže direktnu uzročnost, iako možda ima nekog procenta koji tu svakako deluje. Tokom istih tih decenija, kada upoređujemo, su se menjali i dijagnostički kriterijumi, i generalno svest ljudi, dnevne navike, pristup, znači proceni, kako se sve gleda, registracija slučajeva, napredak, ne samo eto te industrije, nego generalno ovako čoveka i nauke itd. itd. Tako da tu ima mnogo više od dve linije na grafikonu koje mogu da rastu istovremeno, a bez da ili da jedna utiče na drugu. Takođe ima tu informacija da glifosat liči na aminokiselinu glicin, pa da zauzima njeno mesto u proteinima i da zbog toga proteini postaju onako pogrešno, da kažem, savijeni i da to vodi kao oštećenju kolagena, anemiji, demenciji, Alzheimerovoj bolesti i raku. I ova tvrdnja isto nije potvrđena, jer da bi neka aminokiselina bila ugrađena u protein, mora da prođe veoma precizan sistem ljudskog organizma u smislu prepoznavanja, aktivacije, vezivanja za odgovarajuću
transportnu RNK i prevođenje genetske poruke na ribozomu. Tako da glifosat ne može da zameni glicin u DNK, jer DNK nije izgrađena od aminokiselina, njene osnove jedinice su nukleotidi. To sve, da kažem, kada ga posmatramo, deluje kao neki parovi azotnih baza, a ne glicini i druge aminokiseline. Ono šta se dešava jeste da glifosat ima hemijsku sposobnost vezivanja određenih metalnih iona. I, znači, postoji ta tvrdnja da kod ljudi može da izazove nedostatak magnezijuma, cinka, mangana i gvožđa. Ali znajte da hemijska sposobnost vezivanja minerala u određenom eksperimentalnom sistemu nije isto što i klinički dokaz da tragovi glifosata izazivaju automatski onda klinički deficit minerala kod ljudi. Znači, na stanje minerala utiče mnogo toga. U smislu, ukupan unos hranom, apsorpcija iz creva, bolesti želuca i creva, generalno krvarenja, funkcija bubrega kakva je, lekovi, alkohol, trudnoća, mnogo imamo mi tu faktora i svakako ne treba ništa od ovog da uzimate u smislu suplemenata ako ste nekad pojeli nešto za što eto sumnjate da možda ima glifosata ili tako nešto. Znači, pogotovo je to nikako gvožđe, jer višak može da bude jako štetan. Znači, suplementacija ima smisla kada postoji realna procena da mnogi ovi faktori koje sam nabrojao nisu dobri i da onda se, eto, dopuni na taj način. Kada pričamo o istraživanjima, znači u ćelijskim i životinjskim nekim istraživanjima opisani su razni efekti glifosata ili tih komercijalnih formulacija, u smislu dolazi do oksidativnog stresa, promene jetrenih i bubrežnih parametara, reproduktivni i razvojni efekti, promena signalizacije hormona, neuroinflamatorni procesi, kao i promene crevnog mikrobioma. Takvi nalazi su važni jer pokazuju šta treba dalje da se proverava. Ali postoje 3 pitanja koje moramo da postavimo. Prvo, da li je korišćen čist glifosat ili preparat koji ima dodatne substance? Koja je bila doza u odnosu na realnu ljudsku izloženost? Da li je isti efekat potvrđen kod ljudi? Nije opravdano, znači, studije na pacovima zaključiti da glifosat kod devojčice izaziva, na primjer, prerani pubertet, jer se to pominje, kod muškaraca da smanjuje testosteron, a kod svih ljudi dovodi, ne znam, do masne jetre, gojaznosti, infertiliteta ili demencije. Znači, to su ozbiljne tvrdnje, ali su potrebni ozbiljni ljudski dokazi. Kod ljudi sa visokom profesionalnom izloženošću postoje opravdani razlozi za oprez, odgovarajuću zaštitu i dalje istraživanje. Ali kod prosečnog potrošača nije dokazano da ti dozvoljeni ostaci u hrani izazivaju čitav niz bolesti. Svakako, ako dođe, vi na primjer budete u kontaktu ili radite sa time, pazite ako slučajno dođe do, na neki način, možda prosipanja, gutanja, namernog, nenamernog, kako god, može doći, znači, do mučnine, povrećanja, bola, stomaka, onda dijareje, nadražaj usta i jednjaka, poremećaj disanja, pad krvnog pritiska, poremećaj elektrolita, oštećenje bubrega, poremećaj svesti, u teškim slučajevima može čak i životna ugroženost da bude. Na internetu ćete naći da, na primjer, aktivni ugalj, onda bentonitna glina, onda huminska i fulvinska kiselina, šilajt, maslačak, čičak, probiotici sa određenim sojevima, fermentisana hrana, N-acetilcistein, glutation, silimarin i sikavice, hlorela, spirulina, sauna i tako dalje, naravno uz sve moguće suplementacije, mogu da pomognu detoksu. Znajte, za sada nema kvalitetnih kliničkih dokaza da bilo koji od ovih postupaka bezbedno izvlači glifosat iz organizma i time sprečava bolest. Neki mikroorganizmi mogu razgrađivati glifosat u zemljištu ili laboratorijskom sistemu. To ne znači da će probiotska kapsula ukloniti glifosat iz ljudskih ćelija ili organa. Bakterija koja razgradi određeni procenat herbicida u zemlji za nekoliko dana nije automatski lek za čoveka. Isto važi i za istraživanja na životinjama i ćelijama. Znači, aktivni ugalj se u medicini koristi kod određenih akutnih trovanja i samo u jasno određenim okolnostima. Nije univerzalni antidot za sve i svašta. Ne treba ga uzimati svakodnevno, niti samo inicijativno, nakon sumnje, eto možda ovde ima pesticida. Jer on može da veže i smanji, da kažem, dejstvo mnogih lekova i da generalno izazove možda i čak zatvor, kod nekih ljudi povraćanje, a ako dospe u pluća, ozbiljne komplikacije. Naročito je to ako se uzima prah, pa onda bude problem pri konzumiranju. O glini ima dosta toga i ona može vezati lekove, hranjive materije, preparate lošeg kvaliteta. Ako slučajno nabavite, oni mogu
pak biti kontaminirani nekim teškim metalima. Ako već uzimate neku glinu, gledajte da to bude od kvalitetnog proverenog proizvođača. Takođe, mnogo i sve ove ostale stvari, na primjer šilajit i tako dalje, zavise znači od porekla, prečišćavanja, kako je to sređeno i da kažem onako upakovano i šta sve to podrazumeva, jer prirodno ne znači automatski čisto, efikasno, bezbedno. Znači, N-acetilcistin ima utvrđenu medicinsku primjenu u određenim indikacijama, naročito kao antidot, kod, na primjer, trovanja paracetamolom ili kao mukolitiku u pojedinim situacijama, toga ne čini dokazanim antidotom za glifosat. Takođe, pomenuh eto sikavicu, glutation i druge antioksidante, nemaju oni dokazan protokol za uklanjanje glifosata. Mogu imati neke druge farmakološke efekte, kontraindikacije i svakako interakcije sa lekovima. U varijante tipa sauna može prijati, može doprineti relaksaciji i biti deo zdravog životnog stila, ali kod osobe koje smeju da je koriste. To je isto mnogo bitno. Međutim, glavni organi koji obrađuju i izlučuju sve strane supstance su jetra, bubrezi, znači creva, pluća. I onda kada brinete o njihovom zdravlju, što ja u svim ovim videima pominjem, onda ćete vi dobiti prirodan detoks. Znajte da je to znojenje, nije univerzalni sistem da se izvuku toksini. Takođe, nije racionalno da izbacite znači i jabuke, i sočivo, i pasulj, ovsene pahuljice, i povrće i da umesto toga jedete ultra prerađene namirnice samo zato jer se plašite mogućih ostataka pesticida. Imamo mnogo čvršće dokaze da ishrana bogata raznovrsnim voćem, povrćem, mahunarkama i drugim minimalno prerađenim namirnicama doprinosi boljem zdravlju nego što imamo dokaza da tragovi glifosata u kontrolisanoj hrani poništavaju te koristi. Znači, morate da budete svesni šta i kako ide. Takođe, prioritet je i ukupan obrazac ishrane. Znači, organska hrana može smanjiti izloženost određenim sintetskim pesticidima i u organskoj proizvodnji glifosat nije dozvoljen. Ali organska oznaka ne garantuje apsolutnu nulu svakog znači ostatka, pa i ovog glifosata i moguće su nanošenja sa susednih parcela, kontaminacija vode, zemljišta, transporta, opreme i tako dalje. I znajte da organska poljoprivreda takođe može koristiti dozvoljena sredstva za zaštitu bilja. Organsko ne znači nikad nije korišćen nijedan pesticid, samo možda eto ove koje vi znate i ove oko kojih se diže buka, ali ko zna šta je drugo korišćeno. Tako da i to je isto sad pitanje i za regulativu i za svaku državu i eto pojedinca koji radi sa voćem, povrćem, generalno poljoprivredom. Ono što vi možete kod kuće da uradite, svakako perite voće, povrće, čista tekuća voda, uz blago trljanje površine rukama. Čvršće plodove možete eto da uzmete nekom četkicom, malo da onako, koja je namenjena samo za hranu, pa da malo eto možda više uklonite nešto, uklonite svakako spoljne možda listove, zelene salate, kupusa i sličnih namirnica gde eto možete nakon pranja, znači kad se to osuši, nemojte da onda ponovo neko uzme pa pere deterđentom za sudove, sapunom ili nekim sredstvima, znači ta sredstva nisu namenjena za konzumaciju zato što voće i povrće mogu da zadrže neke ostatke njih. Nisto kada perete tanjir nečim i kada perete šargarepu, dajem primjer. Tako da, pranje može smanjiti prljavštinu, mikroorganizme i deo površinskih ostataka, ali ne može da ukloni sve ono što je možda unutra u biljci. Naravno, uvek ćete uzeti možda sirće, sodu bikarbonu, znači to nije dokazano sredstvo da će da ukloni sve i svašta, ali će sigurno biti za neki procenat bolje nego bez toga. Uvek u svakom videu pominjem, raspitajte se, birajte lokalno od ljudi koje poznajete ili poznajete ljude koji poznaju ljude. Naći ćete, ako ne verujete velikim brendovima, marketima i tako dalje, možete da nađete, imate i one na Facebooku, na Instagramu, Viber grupe i tako dalje, za proizvođače raznorazne voće povrće ovde kod nas, konkretno sad pričam za Srbiju, i možete tu svakako da nađete i da pročitate iskustva i vidite šta i kako i da, eto, na taj način nađete najzdraviju hranu, pošto većina ljudi, naravno, nema svoju neku njivu zasađeno nešto. Ako kupujete na pijaci, pitajte ljude koji to prodaju, da li su samo preprodavci, da li je njihovo možda iz kog mesta, da li nešto je to koriste i tako dalje, neko hoće da priča, neko možda vam i ne kaže istinu, ali eto, pitajte, raspitajte se i saznaćete, vidjet ćete šta i kako. Ako vi
možda ne bavite se poljoprivredom, ali svoje dvorište prskate, bar vi izaberite neku prirodniju varijantu. Možete da koristite malč. Imate, znači, one sad za prekrivanje zemljišta u smislu korova, pa mehanička obrada, ciljano, znači, održavanje nekih staza. I ako već koristite vi neke herbicide, čitajte celu etiketu, koristite samo registrovan proizvod, poštujte dozu, ne pravite jači rastvor da bi bolje radilo. Ljudi su tamo s ciljem naveli, toliko ide na toliko možda litara vode, ne mešajte preparat nekako na svoju ruku, ne prskajte, znači, kad je vetar, ne prskajte tik pred kišu, držite dalje to nekako od bunara, potoka, površinskih nekih voda, zaštitite se vi, zaštitna oprema i držite, znači, decu, životinje i tako dalje, podalje od tih prostora. I naravno, kada nešto tako radite, ne treba tokom rada u pauzi da jedete, pijete, pušite, baš tada, uvek se dobro posle toga, znači, istuširajte, sredite, operite tu kontaminiranu odeću, čuvajte, znači, lepo te preparate. Znači, ova je tema jako kompleksna. Ne možemo ni da dignemo glas na te poljoprivrednike koji možda koriste nešto, zato što im je to i izvor prihoda i jednostavno tako rade kako rade. Znači, suština je politika u smislu da imamo dovoljno resursa da se edukuju ljudi, da se nađu zdravije alternative i da se jednostavno sistemski reši problem, a ne samo eto da kažemo zabranite sve, a onda eto možda poljoprivrednici ne mogu da se izbore sa tim nekim stvarima za kojim je ovo neophodno. Tako da, eto, čisto da ne bude fokus sad mi nešto napadamo poljoprivrednike, taman posla. Znači, ljudi rade ono sa čim im je dozvoljeno da rade. A ako to što je dozvoljeno nije dobro, pa to onda nije do njih, nego do ovih iznad. I naravno, ako primetite da nakon što ste nešto možda pojeli, imate osjećaj da se nešto dešava, naprimjer, dolazi možda do povraćanja, otežanog disanja, jak bol možda u ustima, grlu, grudima, pospanost, konfuzija, gubitak svesti, možda slabost, kolaps, nizak pritisak, grčevi, neko mokrenje koje ne možete da kontrolišete ili generalno loše opšte stanje, se odmah javite lekaru, možda je do ovoga, možda je do ko zna čega, ako se desi da je to možda kada radite s tim, prsne, na primjer, u oko, odmah isperite čistom vodom, naravno stručni savet posle toga, ako dospe na kožu, skinite kontaminiranu odeću. Znajte da glifosat nije bezazlen, ali nije ni dokazan da je, eto, uzrok za sve i svašta u današnjem dobu. Prisustvo glifosata u urinu pokazuje izloženost, ali ne predstavlja dijagnozu trovanja, raka ili oštećenja mikrobioma. Najveći razlog za oprez postoji kod visoke, ponovljene i profesionalne izloženosti. Pišite mi baš u komentaru šta vi mislite, eto, generalno o pesticidima, o glifosatu, kako se vi, na primjer, ako ste vi poljoprivrednik, kako vi tretirate, radite, koje su prirodne varijante i alternative toga, a sa druge strane, ako ste vi istraživali, gde ste našli kvalitetnu organsku hranu, da li nešto sami proizvodite ili preporuka, eto, kako i na koji način da se nešto bira, eto, na pijaci, u nekoj ovako, da kažem, prodavnici i tako dalje. Pišite, jer ljudi vole da čitaju komentare i znači će vam i vama da podelite svoje iskustvo, a i drugim ljudima da pročitaju, jer je ovo tema koja je jako bitna. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.